samot na sa ato ang edad karon ug sa panahon, kinahanglan gyud nato si Hesus sa atong kinabuhi. Nagkadaghan ang distractions para mahilayo kita kaniya. Corruption, gira, ug uban pang makita ninyo sa social media. Kanitanan nagdala og kabalaka og kahadlok sa atoa. Maong need ta masayod nga aduna tay Hesus sa ato ang kinabuhi. Kana pong pressure sa studies, Dre, maogi usa sa ako ang distractions karon. Pero I still trust in God yapon. Pero what if ang distraction kay kanang nagkagusto ka sa tao unya layo iyang tinuuhan or lahi iyang religion, Dre? Same question, Dre. Nga what if makamit kag bayi nga dili same sa imong beliefs about God? I-consider bagyapon nimo siya as a distraction. Sa ilalim sa pulang buwan, nakita ti ka. Kahadlok sa imong mata, pero kasing-kasing nimo'y buhi pa. Ako anak sa kalayo, tinumlo sa kangit-ngit. If ing ana man galing ang sitwasyon, then kinsa ko para mo judge. Kung special siya para sa kuha, then buhaton ko tanan to save her. Sorry, Dre ha, pero last question. What do you mean nga you'll save her? And unsaon nimo pagkabalo na she is worth to save kung in the first place dili mo para sa usag-usa? Ayaw pagpakaaron ingnon Luna. Gusto ba kang mapareho sa imuhang inahan? Ugmani mo sa manini, pasag di kog mahulog, basta tunggod kini kanimo. Kumusta man ang youth day, Kel? Pasensya, wala ko kaapas kay napakoy giasikaso sa simbahan. Okay raman siya, medyo kulba lang kay first day anak ko, pero nindot pod kay nag-interact din sila sa kuha. Maayo noon kay katong ako last week, gikulbaan ko kay grabe sila ka-curious. Bisan asa maabot ning mga pangutana. Mao pod bitaw akong nabantayan nila. Worse lang siguro tong ako kay dugay ko nakatubag sa ilang usang pangutana. Unsa man di ay ilang gipangutana ni Mokel nga wala man ka nakatubag dayon. Medyo nakalimot na ko pero kabahin to sa distractions sa pag-alagad o pagsalig sa Ginoo. So unsa imong gitubag sa ila bahin anang pangutana kay murag akong tan-aw lalom ang hugot nimo anang bahina ba? Unsay lalom ang hugot oy? Naanapog ka? Balo ka may pay mang snack na ta kay murag gutom ra nang imong gibati ron. Ay, murag muli kay mangkas pangutana ba? Mas ganahan anong ko makabalo unsa imong response nila Kel. Wala nimo gikaon imong pagkaon ganiha. Maong gihatdan ti ka para sa imong panihapon karon. Wala may nagmahal nimo diri. Nya kinsa man di ay ka? Nganong maghatod-hatod kag pagkaon sa kuha? Ako si Luna ug anak ko nimo. Dawata lang ning panihapon nimo para dili na ti ka madisturbo. Apasa siya. Apasa tong tawo nga naghandom kanimo. Ayaw og punggi imong gugma sa iya.